قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بن کر اس روئے سرزمین پر تشریف لایا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اے لوگوں اگر تم صدقات و خیرات کو دکھا کر کرتے ہو فنعما ہی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقات و خیرات کو چھپا کر دیتے ہو، غریبوں کو چھپا کر دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے ان صدقات کے عوض تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے صدقات و خیرات کا حکم دیا، اور دوسری بات کہ صدقات و خیرات کے بارے میں کہا کہ اگر تم دکھا کر کرتے ہو اس کی بھی تعریف کی، اور چھپا کر کرتے ہو اس کی بھی تعریف کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں فائدہ ہے، دونوں فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ اگر آپ دکھا کر کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے آئیڈیل بنیں گے، آپ دوسروں کے لیے نمونہ بنیں گے، آپ کو دیکھ کر 10 لوگ اور خرچ کریں گے۔ لیکن اگر آپ چھپا کر دیتے ہیں تو یہ اخلاص نیت ہے، آپ ریاکاری سے بچیں گے، اور اس میں غریبوں کی عزت نفس کا لحاظ بھی ہوتا ہے، یعنی اسے شرمندگی نہیں محسوس ہوتی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں میں بہتر کون ہے، یعنی دکھا کر کرنا بہتر ہے یا پھر چھپا کر کرنا بہتر ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، جہاں پر ہنگامی چندہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور آپ سے کہا جائے کہ جو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں لیجئے، تو وہاں پر آپ کو دکھا کر کرنا زیادہ بہتر ہے، اس اعتبار سے کہ آپ کو دیکھ کر 10 لوگ اور آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے۔ لیکن جہاں پر آپ غریبوں کو چھپا کر دیتے ہیں، یعنی اپنے طور پر صدقات کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیا، کسی یتیم کی مدد کر دیا آپ نے، تو وہاں پر چھپا کر دینا بہتر ہے۔ تو جہاں پر ہنگامی صورت ہو وہاں پر دکھا کر، اور اپنے طور پر اگر دے رہے ہیں تو وہاں پر چھپا کر دینا یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم چھپا کر کرو یا دکھا کر کرو، دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور تمہارے ان اعمال کو دنیا والے جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت ہم سب ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں، مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں، اور اس مہینے کے اندر جو خصوصی اعمال ہیں، جو خاص طور پہ جن اعمال کا کرنے کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک صدقات و خیرات بھی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس ماہ مبارک کے اندر اتنی کثرت سے آپ صدقات و خیرات کرتے تھے کہ صحابہ کرام نے آپ کے صدقے کو تیز تند آندھی سے تشبیہ دی۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ، اللہ کے رسول علیہ السلام پوری زندگی، پورا سال صدقات و خیرات کرتے تھے، غربت کے باوجود آپ غریبوں کو ہمیشہ دیا کرتے تھے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آتا
آپ کی سخاوت عروج کو پہنچ جاتی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے آپ کے صدقات کو تیز تند آندھی سے تشبیہ دی۔ حضرات گرامی، یہ صدقات و خیرات بہت عظیم عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ صدقات و خیرات کرنے والا بندہ یہ مومن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے کہا الصدقۃ برہان، کہ صدقہ دلیل ہے کس چیز کی؟ ہمارے دل میں پائے جانے والے ایمان کی۔ صدقہ دلیل ہے ہماری خیر خواہی کی، صدقہ دلیل ہے ہماری ہمدردی کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، رب کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مجبوری کو سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کون مجبور ہے، کون پریشان حال ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون برہنہ ہے، کون بیمار ہے، کون قرضدار ہے۔ رب کی بندگی کا تقاضا ہے کہ رب کے مجبور بندوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، غریبوں کے کھلانے کی بات کر رہا ہوں، بیواؤں کی کفالت کی بات کر رہا ہوں، یتیموں کو دینے کی بات کر رہا ہوں، مجبوروں کی مدد کرنے کی بات کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے اسلام اس کے اندر دین اور مذہب کی تفریق کو جائز نہیں سمجھتا ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ اسی کو دیں گے جو مسلمان غریب ہے، جو مسلمان فقیر ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں رب کا قانون ہے کہ آپ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، لیکن صدقات و خیرات کے سلسلے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ بھوک مٹانے والا ہر لقمہ یہ ہر انسان کا حق ہے، چاہے وہ اس کا عقیدہ کسی بھی طرح کا ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین اور مذہب سے ہو۔ پیاس بجھانے والا بھوک یہ ہر انسان کا حق ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین دھرم سے کیوں نہ ہو۔ اسی لیے غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ سارے لوگ ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں۔ اسی لیے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدقات و خیرات میں دین اور مذہب کی تفریق جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، غریبوں کی غربت کو دیکھ کر کے اس کی غربت کو محسوس کرنا، پریشان حال کو دیکھ کر کے اس کی پریشانی کو سمجھنا، مجبور کو دیکھ کر کے اس کی مجبوری کو سمجھنا، یہ بہت عظیم صفت ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم صفت ہے۔ اگر ہم غریبوں کو دیکھ کر کے اس کی غربت کو ہم محسوس نہ کریں، اگر ہم پریشان حال کو دیکھ کر کے اس کی پریشانی کو ہم محسوس نہ کریں، روڈ پر پڑے ہوئے نادار لوگوں کو دیکھ کر کے ہم ان کی غربت کا ہمیں احساس نہ ہو، تو یاد رکھیے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے امتی نہیں کہلا سکتے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین تھے، آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک گروہ آئے، ایک قافلہ آیا، ایک وفد آیا، چند افراد تھے، وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے جسم ڈھانپنے کے لیے ان کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، وہ جو لباس پہنے ہوئے تھے اتنے چھوٹے تھے کہ آدھا جسم ان کا کھلا ہوا تھا، آدھا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ ان کی حالت کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ اکرام کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام مسجد کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے کہا، اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، تمہارے چند غریب مسلمان بھائی آئے ہوئے ہیں، قبیلہ مضر کے لوگ تھے، وہ آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے کچھ غریب مسلمان بھائی آئے ہوئے ہیں، تم میں سے آج جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر کے مسجد میں جمع کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے ہی صحابہ کرام جن کے پاس جو میسر تھا وہ لا کر کے مسجد میں رکھنے لگے۔ اتنے میں ایک صحابی پورا بوری بھر کر کے لے کر کے آئے۔ بوری اتنی وزنی تھی کہ وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے، بہت ہی مشکل سے وہ بوری کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر لے کر کے آئے۔ جب ان کے صدقے کی مقدار کو بعض صحابہ نے دیکھا جو بعد میں صدقہ لے کر آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے صدقے کے مقدار کو بڑھا دیا۔ دیکھا کہ یہ صحابی بورا بھر کر کے لا رہے ہیں، ہم تھوڑا سا لے کر کیسے جائیں گے؟
हमें शर्म महसूस हुई उन लोगों को, इसलिए बाद में आने वाले लोगों ने अपने सदके के मिकदार को बढ़ा दिया। रावी हदीस कहते हैं कि थोड़ी ही देर में मस्जिद के अंदर गल्लों और कपड़ों का एक ढेर जमा हो गया। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि इन गरीबों, इन मिस्किनों के खाने के लिए गल्ले और पहनने के लिए लिबास इंतजाम हो गया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा खुशी से लहलहा उठा। रावी हदीस कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे आपको सोने का पानी पिला दिया गया हो। फिर आपने उस सहाबी की तारीफ करते हुए कहा, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा, कि जिसने इस्लाम के अंदर किसी अच्छे काम में आइडियल बनता है, नमूना बनता है, तो याद रखिए उसको तो उसका अजर सवाब मिलेगा ही, लेकिन जो लोग उस पर अमल करेंगे उसका भी उसको अजर सवाब मिलेगा और उसके अजर सवाब में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। तो आपने देखा कि इस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजबूरों को देख करके किस तरह से आपने उनके दुख दर्द को आपने बांटने की कोशिश की। और सूरह मुनाफिकून उठाकर देखिए, सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मोमिन बंदों को क्या पैगाम दिया है। आप पढ़िए सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयत, आपको पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बै वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हें जो रोजी दे रखी है वो कबल इसके कि तुम्हारे पास मौत की घड़ी आ जाए और फिर तुम तमन्ना करने लगो, उससे पहले तुम खर्च कर डालो, सदका और खैरात कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने आकर दस्तक दे, उस वक्त तुम अपने रब से फरियाद करने लगो, अपने रब से इल्तिजा करने लगो कि ऐ परवरदिगार थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं तेरे रास्ते में सदका और खैरात करके आऊंगा। अब अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए कि एक इंसान, मरने वाला इंसान, जब वो मौत के फरिश्ते को देख रहा होता है, मरने वाला इंसान जब वो आलमे बरज़ख के मनाजिर को देख रहा होता है, आलमे बरज़ख जो आलमे गैब है, मौत के वक्त जब उसकी आंख से गैब का पर्दा हटता है, उसका जिस्म अभी दुनिया के अंदर है लेकिन उसका पूरा शऊर आलमे बरज़ख में जा चुका होता है। जब वो आलमे बरज़ख के मनाजिर को देखता है तो उस वक्त वो किस चीज की तमन्ना करता है? वो सदका और खैरात का तमन्ना करता है। जबकि और भी बड़े बड़े अमाल है, नमाज है, रोजा है, हज है, वो बंदा इन सब चीजों की वो तमन्ना नहीं कर रहा है। अगर तमन्ना कर भी रहा है तो किस चीज की तमन्ना कर रहा है? कह रहा है कि अल्लाह मुझे मोहलत दे, मैं तेरे रास्ते में सदका और खैरात करके आऊंगा। इससे अंदाजा लगाइए कि सदका कितना अजीम अमल है और सदका करने वाला इंसान कितना बड़ा अजीम है। और आपको मालूम है सदका तो खैरात की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बड़े फैसले लेता है, बंदों के हक में बड़े बड़े फैसले लेता है। आपने वो हदीस सुनी होगी जिसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुजरी हुई उम्मतों में से एक शख्स का वाकया बयान करते हुए कहा कि एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में अचानक उसने बादल में एक आवाज सुनी। वह आवाज में ये कहा जा रहा था कि ऐ बादलो, तुम मेरे फलां बंदे के फलां बागीचे को जा करके सैराब करो। वह आदमी हैरान रह गया, वो परेशान हो गया कि बादल में आवाज एक इंसान का नाम लेकर कहा जा रहा है, बादल को हुक्म दिया जा रहा है कि फलां आदमी के बागीचे को सैराब करो। वो आदमी बादल के साथ साथ चलने लगा, वो बादल के साथ साथ चलने लगा। जहां पर बादल रुका वो भी रुक गया और बादल एक जगह जमा होकर के पूरी बारिश बरसी और बारिश की पानी एक गड्ढे में जमा हो गया और वो पानी उस एक नाले के रास्ते से होते हुए एक इंसान के बागीचे में दाखिल हो रहा था। वो इंसान भी उस पानी के नाले के साथ साथ बागीचे के अंदर गया तो देखा कि एक किसान हाथ में कोदाल लेकर के, फावड़ा लेकर के वो अपने बाग को सैराब कर रहा है। इस बंदे ने सबसे पहले उसका नाम पूछा कि भाई बताओ तुम्हारा नाम क्या है?
उसने कहा मेरा फला नाम है, नाम बिल्कुल सेम हो गया, जो उसने बादल में नाम सुना था इस बंदे ने भी नाम वही बताया। अब इसने दूसरा सवाल किया कि बताओ कि तुम कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से मैंने तुम्हारा नाम बादलों में सुना। अब देखिए वो बंदा किसान था, कोई दुनिया वाले उसे जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आसमान में उसके तज़किरे हो रहे हैं, बादलों में उसका नाम लिया जा रहा है। आज भी इस रुए सरजमीन पर अल्लाह के बहुत से नेक बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जिन्हें दुनिया वाले नहीं जानते हैं, लेकिन आसमान में उनका तज़किरा होता है। उस इंसान से पूछा कि बताओ तुम अमल क्या करते हो कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर बादल को हुक्म दिया कि तुम्हारे बाग को सैराब करे। उस आदमी ने कहा कि देखो मैं कोई बड़ा नेकी नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं ज़राअत करता हूं, मैं जो फसल काटता हूं, इस फसल को मैं 3 हिस्से लगाता हूं। मैं जो खेती करता हूं, जो गल्ला पैदा होता है, उस गल्ले को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक हिस्सा गरीबों को देता हूं, मिस्कीनों में तकसीम कर देता हूं, एक हिस्सा अपने घर वालों को खाने पीने के लिए रखता हूं, और एक हिस्सा आइंदा खेती करने के लिए पूंजी के तौर पर रखता हूं। उस इंसान ने कहा कि वल्लाह तुम्हारा यही अमल है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा नाम लेकर के बादलों को हुक्म दिया है। आपने गौर किया कि बारिश किसी खास जगह के लिए नहीं होती है, बारिश किसी खास इंसान की जमीन को सैराब नहीं करती है, बल्कि पूरे खित्ते के लिए, पूरे इलाके के लिए बारिश होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने निज़ाम कायनात में तब्दीली लाई सिर्फ एक इंसान की वजह से, एक इंसान के सदका और खैरात की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना कानून बदल दिया, अपना निज़ाम कायनात बदल दिया और कहा नहीं तुम सिर्फ और सिर्फ बादल को हुक्म दिया कि मेरे फला बंदे के बागीचे को सैराब करो। हजरात गिरामी, जहां तक सदके की बात है तो इंसान के दिल में माल की मोहब्बत है, हिर्स है, लालच है। इंसान तकलीफ होता है जब वो पैसा को खर्च करता है, शैतान डराता है इंसान को, खौफ दिलाता है कि तुम पैसा खर्च करोगे माल घट जाएगा, तुम्हारा माल कम पड़ जाएगा। लेकिन शरीयत ऐसे इंसान को हौसला देती है, शरीयत कहती है कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह तुम्हारे माल को और बढ़ाएगा। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह फरमाता है अल्लाह तो सूद को मिटाता है, लेकिन सदकात और खैरात को तो अल्लाह बढ़ाता है। तुम जितना खर्च करोगे अल्लाह तुम्हारी नीयत के एतबार से तुम्हें मजीद देगा, और जितना तुम इखलास से नीयत के साथ खर्च करोगे अल्लाह उसमें मजीद इजाफा फरमाएगा। और एक बात याद रखिए, आप जो माल खर्च करते हैं ना, ये असल में आप खर्च नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इसे आखिरत के लिए जमा कर रहे होते हैं। आप इसे अपनी आखिरत के लिए बैंक बैलेंस के तौर पर जमा कर रहे होते हैं। अब्दुल्लाह इब्न शिखिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, उस वक्त आप सूरत अत-तकासुर की तिलावत कर रहे थे। अल्हाकुमुत तकासुर, चाहत की कसरत ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है। इस सूरत की तिलावत करने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क्या कहा? यक़ूलु इब्नु आदम माली माली माली, इब्ने आदम कहता है, जिंदगी भर रट लगाता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। अल्लाह के नबी कहते हैं वहल्लक यब्न आदम मिन मालिका इल्ला मा अकलत फअफनैता व औ लबिस्ता फअबलैता औ तसद्दक़ता फअमदैता। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को अपनी किताब के अंदर सही मुस्लिम के अंदर दर्ज किया है। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ इब्ने आदम, तुम जो मेरा माल के रट लगाते हो, याद रखो तुम्हारा माल सिर्फ 3 तरह का माल है। 3 तरह का माल है जिसे तुम अपना माल कह सकते हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई माल नहीं है। सबसे पहली किस्म मा अकलता फअफनैता, जो तुमने खाया और उसको हजम कर दिया। दूसरा औ लबिस्ता फअबलैता, जो तुमने पहना और पहन करके बोसीदा कर दिया, लिबास को पुरान करके फाड़ करके फेंक दिया। और तीसरा माल अल्लाह के नबी ने कहा औ तसद्दक़ता फअमदैता, जो तुमने सदकात और खैरात करके अपनी आखिरत के खाते में जमा कर दिया। बस
तुम्हारा यही 3 माल है, इसके अलावा तुम्हारे ये बंगले, तुम्हारी ये गाड़ियां, तुम्हारी ये प्रॉपर्टी, तुम्हारे ये बैंक बैलेंस, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी आल औलाद का है, ये तुम्हारी बीवी बच्चों का है, ये तुम्हारे घर वालों का है, ये तुम्हारे खानदान वालों का है। शरीयत ने कितनी बड़ी बात कही कि तुम जो माल खर्च कर रहे हो, ये हकीकत में तुम खर्च नहीं कर रहे हो, बल्कि उसे आखिरत के लिए जमा कर रहे हो। हजरत आयशा कहती हैं कि एक दिन हमने बकरी ज़बह की और बकरी ज़बह करने के बाद सारा गोश्त को हमने तकसीम कर दिया, गरीबों में बांट दिया। जब अल्लाह एक हाथ रख लिया, बकरी का जो अगला दस्ता होता है, जिसको पाँव कह लीजिए, उसको घर में रख लिया खाने के लिए, बाकी बात पूरी बकरी को तकसीम कर दिया, गरीबों में, फकरा में बांट दिया। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाए, पूछा आयशा बकरी क्या हुई, जो बकरी ज़बह की थी बकरी क्या हुई? हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी बकरी खत्म हो गई है, हमने पूरी बकरी को तकसीम कर दिया है, सिर्फ एक हाथ का दस्ता बचा हुआ है, सिर्फ बकरी का अगला पांव बचा हुआ है जो हमने घर में खाने के लिए रखा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? कहा आयशा ऐसा मत कहो कि तुमने पूरी बकरी को, ये पूरी बकरी खत्म हो गई है, तुमने पूरी बकरी तकसीम कर दी है, बल्कि ये कहो कि पूरी बकरी बची हुई है सिवाय इस हाथ के जो तुमने अपने खाने के लिए रखी है, ये बची है, पूरी बकरी बची है, यही सिर्फ तुम्हारा हाथ है जो खर्च होने वाला है। तो आपने देखा कि शरीयत इस्लामिया ने क्या कहा कि आप जो चीज खर्च करते हैं, आप असल में वो अपने लिए आखिरत के लिए जमा कर रहे होते हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो कसम खा करके कहा कि मैं कसम खा कर कहता हूं, 3 चीजों की नबी ने कसम खाई। सबसे पहली कसम आपने खाई कि जो भी इंसान जो माल खर्च करता है, खर्च करने से कभी उसके माल में कमी वाक़ई नहीं होगी। और दूसरी चीज क्या आपने कसम खाई कि जो भी इंसान किसी बंदे को माफ कर देता है अल्लाह की खातिर, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमाता है। और जो इंसान अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह उसको बुलंद मकाम मर्तबा अता फरमाता है। और कुरान मजीद का वादा भी है, आप सूरत अस-सबा उठा कर देखिए, अल्लाह फरमाता है वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़लिफु व हुव खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह फरमाता है कि जो तुम खर्च करते हो, ये ना समझो कि तुम्हारा वो यूं ही ज़ाय बर्बाद हो गया, नहीं, वो तो जो अल्लाह देगा दुनिया में देगा ही, आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें भी हिसाब देगा। इसलिए तुम अपने ज़हन से ये निकाल दो, तुम्हारे अंदर इतना ईमान होना चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए कि माल खर्च करने से हमारे माल में कमी वाक़ई नहीं होगी। हजरात गिरामी, सदका तो खैरात के बहुत बड़े करिश्मे हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया के एतबार से अगर देखा जाए तो ये सदका तो खैरात हमारी जिंदगी के उलझनों को दूर करता है, ये सदका हमारी जिंदगी के परेशानियों को दूर करता है, ये सदका हमारी जिंदगी के मुश्किलात को दूर करने का रास्ता, हल करने का रास्ता पैदा करता है। ये सदका ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को ठंडा करता है। ये सदका हमें हादिसात से बचाता है, ये सदका हमें बुरी मौत मरने से बचाता है, ये सदका हमें अंदर से सुकून कल्ब अता करता है। जिस तरह से आप गरीबों को सदका तो खैरात करके उनके दुख दर्द को आप बांटते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दुख दर्द को बांटेगा, आपके दुख दर्द को खत्म करेगा। जिस तरह से आप सदका तो खैरात करके गरीबों मिस्किनों के परेशानियों को दूर करते हैं, कल क़यामत के दिन और दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी परेशानियों को खत्म करेगा। और जो लोग ताजिर हजरात हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो कारोबार करते हैं, उन्हें कसरत से सदका तो खैरात करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि एक रावी हैं कैस बिन अबी गिरज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम लोग मार्केट में, बाजार में खरीदो फरोख्त कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और हम ताजिरों को खिताब करते हुए कहा कि ऐ ताजिरों की जमात, तुम सदका तो खैरात करके अपनी तिजारत को गुनाहों की आलूदगी से पाक करो। ये बात अल्लाह के रसूल ने क्यों कही? चूंकि जहां बाजार होता है,
जहाँ खरीदो फरोख्त होता है वहाँ शैतान मौजूद होता है, वहाँ गुनाह भी मौजूद होता है। आदमी झूठ बोलता है और जाने ना जाने में नाक तोड़ में कमी वाक़ई हो जाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सदका को खैरात करके अपनी तिजारत को पाक करो। ये तो दुनियावी फायदा हुआ, उखरवी फायदा क्या है? अल्लाह जब इंसान अपनी कब्र से कल हश्र के मैदान में अपनी कब्र से निकलकर हश्र के मैदान में जमा होगा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा। अब जरा अंदाजा लगाइए, बदन पे कपड़ा नहीं होगा। आज हम दुनिया के अंदर महंगे महंगे लिबास पहनते हैं और महंगे महंगे पाँव में जूते पहनते हैं। न आपके पाँव में जूता होगा, न आपके जिस्म पर लिबास होगा, न आपके सर पे टोपी होगी, न गमछा होगा, न सर पे किसी औरत का दुपट्टा होगा। सारे लोग मैदान महशर में नंगे खड़े होंगे, जिस्म पर एक लिबास भी नहीं होगा और सूरज इतना करीब होगा, 1 मील के फासले पे होगा कि सूरज की गर्मी से जमीन लाल हो जाएगी। जिस तरह से लोहे को भट्टी में डालकर लाल करता है, ये जमीन सूरज की गर्मी से उस तरह से लाल हो जाएगी। ऐसी सूरत में जब सारे लोग परेशान होंगे, अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीनों में डूबे हुए होंगे, कोई टखनों तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी का पसीना कंधे तक होगा, किसी का पसीना उसके मुंह को लगाम के रहा होगा। ऐसे नफ्सी नफ्सी के आलम में याद रखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जो इंसान सदका व खैरात क्या करता था, कुल्लु रिइन फी दिल सदकतिही, ऐसा इंसान को कल उसका सदका आकर के उसके सर पे साया फगन हो जाएगा और उसको धूप की गर्मी से बचाएगा। आपने गौर किया कि आप जो दुनिया के अंदर खर्च करते हैं, ये कल सदका खैरात आपके लिए बादल की तरह साया फगन होगा। आपको साया देगा, सूरज की तपिश से आपको बचाएगा। और दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि ऐसा इंसान जो सदका तो खैरात को छुपा कर करता है, इस अंदाज में करता है कि दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं चला, ऐसा इंसान भी कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के नीचे में कल उसे जगह मिलेगी। और आपको मालूम है, आप जो सदका करते हैं, इस सदके का कल क़यामत के दिन किस शक्ल में आएगा? आप अगर एक खजूर अल्लाह के रास्ते में आपने सदका किया तो ये खजूर आपका कल क़यामत के दिन एक पहाड़ की शक्ल में आएगा। अब अंदाजा लगाइए कि एक खजूर एक पहाड़ की शक्ल में, तो जो लोग बड़े पैमाने पर सदका को खैरात करते हैं, बड़े मिकदार में सदका को खैरात करते हैं, अब अंदाजा लगाइए कि उनका अमाल कितना होगा। जब एक खजूर एक पहाड़ के बराबर है, तो जो 1000, 10,000, 20,000, लाख जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उसके सदका व खैरात का अंदाजा लगाइए। और जहां तक जहन्नम से बचने की बात आई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन, कि ऐ लोगों, जहन्नम की आग से बचो, अगरचे खजूर के एक टुकड़े ही की वजह के सबब क्यों ना हो। यानी तुम खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। और आपको मालूम है, अब तारीफ उठाकर देखिए, अपने सहाबा, अपने असलाफ की तारीफ उठाकर देखिए। मैं आपको 2 मिसालें देना चाहूंगा। एक अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे का नाम है अबू मरसद रहिमहुल्लाह। ये जब से इन्होंने होश संभाला और जब से इन्होंने सदका तो खैरात की अहमियत को पढ़ा, उस दिन से उसने तहैया कर लिया कि मेरी जिंदगी का एक दिन भी बगैर सदका के नहीं जाने दूंगा, मेरी जिंदगी का एक दिन भी बगैर सदका के नहीं गुजरेगी। और उस दिन से उन्होंने तहैया किया और पूरी जिंदगी वो सदका खैरात करते रहे। जिस दिन कुछ नहीं मिलता, उनके जेब में पैसे नहीं होते, घर में कोई सामान नहीं होता, अगर सूखी रोटी भी घर में पड़ी रहती तो वो रोटी को लेकर के रास्ते में किसी गरीब को, किसी मिस्किन को दे देते। और दूसरी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा, अल्लामा इब्ने कय्यिम रहिमहुल्लाह अपने उस्ताद अल्लामा इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह के उनके अमल को जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह जब वो जुमा के लिए निकलते अपने घर से तो जो कुछ उनके पास मुयस्सर होता अपनी जेब में रख लेते और रास्ते में जो भी गरीब मिस्किन मिलते उनको दे देते। और कुछ नहीं मिलता तो रोटी का टुकड़ा ही अपने जेब में रख लेते और चुपके से किसी गरीब को, किसी भूखे को वो चुपके से वो रोटी दे दिया करते थे। ये हमारे असलाफ थे। और मैं आखिरी बात बयान करके
میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے لوگوں، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے آپ کے پاس، آپ صاحب استطاعت ہیں، تو اپنی زندگی میں صحت کو رہتے ہوئے آپ اس دنیا میں خرچ کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ تمہیں آ کر دستک دے، پھر اس وقت تم وصیت کرنے لگو کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، میرے فلاں کو اتنا دے دینا۔ تیرے فلاں فلاں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ موت کے وقت آپ 1/3 ایک تہائی حصے سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس جتنا مال ہے، شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ صرف 1/3 یعنی 1/3 یعنی ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہیں۔ باقی جو مال ہے آپ کے ورثہ کا ہے، آپ کی اولاد کا ہے، آپ کی بیوی بچوں کا ہے، آپ اس کو صدقہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو آپ اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں جتنا چاہے آپ خرچ کر لیجئے۔ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ پورا مال خرچ کر سکتے ہیں، لیکن موت کے وقت آپ ایک تہائی مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس دنیا کے اندر غریبوں کی مدد کیجئے، بیواؤں کی کفالت کیجئے، یتیموں کی مدد کیجئے، لاچار لوگوں کی مدد کیجئے۔ دیکھیے آپ کے محلے میں کون مسکین ہے، اور آپ کو معلوم ہے آپ کو سب سے زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے جو مسکین ہے۔ دو چیز ہوتا ہے، ایک فقیر ایک مسکین، دونوں میں فرق سمجھیے۔ فقیر ہوتا ہے جو آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، مانگتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو بھائی، جو چلاتا رہتا ہے راستے میں، اس کو فقیر بولتے ہیں۔ جو علل اعلان مانگتا ہے، لیکن مسکین جو شرمندگی کی وجہ سے آپ کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، غریب ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ تنگی کی حالت میں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، اس کے پاس عید میں پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں، آپ کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور تلاش کر کے چپکے سے ان کے گھر میں جا کر کے آپ کو ان کو مدد کرنی چاہیے، کیونکہ مسکین آپ کے سامنے ہاتھ کبھی نہیں پھیلائے گا، مسکین کبھی بھی آپ کے سامنے آ کر کے گریہ وزاری نہیں کرے گا، آپ سے فریاد نہیں کرے گا کہ میری مدد کر دیجئے۔ وہ بھوکا رہ جائے گا، وہ پیاسا رہ جائے گا، وہ بھوکا سونا رات میں گوارا کر لے گا، وہ پرانے کپڑے پہن کر کے عید گزار لے گا، لیکن آپ کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے مسکینوں کو ڈھونڈیے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اور ان کو ڈھونڈ کر کے، ان کو تلاش کر کے ان کو دیجئے، ان کی مدد کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے مال میں کمی نہیں کرے گا، اس دنیا کے اندر بھی آپ کو دے گا، اور آخرت کے اندر جو دے گا سو دے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار یہ رہا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات